औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैं हूँ खदीजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे यहाँ माशरे में राइट जो हम कलमात अदा करते हैं, दुआया कलमात किसी को देने के लिए, और वो मबनी बर शिर्क कलमात होते हैं, उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। हम अमूमन सुनते हैं कि जो है मौला ज़िंदगी दे, मौला बास सेहत दे, मौला बास रिज़्क़ दे, मौला बास बरकत डाले, मौला हुसैन औलाद दे। इस तरीके के अल्फाज जो हैं हमें अमूमन अब हर दूसरे बंदे से जो अपने आप को शिया कहलवाता है उसके पास से देखने को और सुनने को मिलते हैं। तो इन कलमात की शरई हैसियत क्या है? देखें, एक तो बात है कि ज़िंदगी हो, मौत हो, औलाद हो, रिज़्क़ हो, ये सारी चीज़ें देने पर कादिर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हम जो है इन चीज़ों पर आइमा मासूमीन की तरफ ये नहीं कर सकते मनसूब, क्योंकि ये चीज़ें खुद अल्लाह ताला की ज़ात का इस्तेहकाक हैं और अल्लाह ने इनको सिर्फ अपने तक जो है वो महदूद रखा है। इस हवाले से जो है आगाही होना भी ज़रूरी है, और जहाँ तक मुमकिन हो हमें अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे अल्फाज से जो डायरेक्ट तौहीद पर ज़र्ब लगा रहे हैं उनसे दूर रहें और उनसे खुद भी बचें। दूसरों को भी इस मामले में हमारे ऊपर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना वाजिब है। हमारा काम सिर्फ अपना पैगाम पहुंचाना है, दूसरों को बताना है, मनवाना नहीं है। अगर कोई नहीं मानता तो इट्स ओके, लेकिन हमारा काम बताना तो है। अगर कोई लाइलमी में ऐसा कर रहा है, देखा देखी कर रहा है, तो हम कम से कम उसको बता तो सकते हैं। इस ज़मन जो आज मैं इक़्तिबासा पेश करूँगी या मौजू पेश करूँगी वो शिरकिया कलमात का बयान, किताब अल-मक्तब क़िबला अबू इब्राहीम आगा अली रूहानी साहब की किताब। वहाँ पर उन्होंने इसका एक मुख्तसर सा बाब बांधा है, लेकिन वो मुख्तसर है मगर बहुत ही पुरअसर है, इस वजह से मैं आप पेश कर रही हूँ। तो क़िबला लिखते हैं कि इस मकतब तौहीद यानी मकतब कुरान व अहले बैत में एक और चीज़ जो वार किया गया है वो कुछ कलमात की बाबत किया गया कि जहाँ गाली कुतबा व ज़ाकिरीन ने इन कलमात को मिंबर से रवाज दिया, और ये आहिस्ता आहिस्ता मकतब के पैरोकारों के अज़हान में इस तरह से रासिख हो गए कि अब इनको अदा ना करने वाला या इन कलमात को अदा करने की इस्लाह करने वाले की अपनी मोमियत और शियत को मशकूक बना दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ जो चीज़ें सरायत कर गई हैं, अगर हम उस पर बात करते हैं तो यही होता है कि हम या शिया से निकल गए हैं या हम आइमा मासूमीन के फ़ज़ाइल के मुनकर हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ जो मौजूदा शियत है ये तो मुकम्मल बिगड़ी हुई शियत है। असल शियत का तो इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने तय में जितनी कोशिश कर सकते हैं इस बिगाड़ को ठीक करने की कोशिश करें। मज़ीद लिखते हैं क़िबला की और इन कलमात से शिरकिया का ज़्यादा रवाज आपको पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शियत में ज़्यादा मिलेगा। कुरान मजीद की मुहक्कम आयात और मुतवातर और मुस्तनद अहादीस से मासूमीन अलैहिस्सलाम में आपको तमाम खैर, तमाम सलामतियाँ, रिज़्क़, औलाद, शिफा और तंदुरुस्ती, बरकत और हिफाजत और तमाम अताओं पर कुदरत रखने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ एक खुदा की मिलेगी, और एक मोमिन और मुआहिद का तरीक़ेकार भी यही मिलेगा, बल्कि हादियाने दीन की सीरत से भी यही चीज़ मिलेगी कि जब भी अपने लिए या अपने अहले खाना के लिए या दीगर मोमिन के लिए दुआया कलमात कहे जाएंगे तो इन कलमात की निस्बत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह करीम की ज़ात की तरफ ही होगी। मिसाल के तौर पर एक मोमिन जब किसी दूसरे मोमिन के लिए खैर और बरकत की दुआ करेगा, इसको बराह रास्त किसी दुआया कलमात से नवाजेगा तो यही कहेगा कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे, खुदा तुम्हें खैरियत से रखे, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, अल्लाह औलाद से नवाजे, अल्लाह सेहत अता करे, अल्लाह तुझे बेहतरीन अजर अता फरमाए, अल्लाह तुझे औलाद सालिहा अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें हज व ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर। अब हज व ज़ियारत की बात है। अक्सर ज़ियारत के मामले में सुना है जब मौला बुलाएंगे तभी बुलावा आएगा, यानी ये भी नहीं होता कि हमें अल्लाह ताला की तौफीक से जाना है, नहीं, मौला को मंजूर नहीं होगा, मौला जब चाहेंगे। ये चीज़ें आम तौर पर हमें सुनने में मिलती हैं। फिर क़िबला मज़ीद लिखते हैं कि और इसी तरह के दीगर कलमात, क्योंकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में यही हुक्म इलाही भी है और यही सुन्नत अंबिया कराम और यही सुन्नत सरकार मोहम्मद व आले मोहम्मद है। अब ये जो चीज़ आपको पेश की गई ये थी बिल्कुल एक हकीकी मकतब तशय्युअ के पैरोकार के लिए कि वो अल्लाह ही से दुआया कलमात जो हैं वो शिरकिया ये वाले जो कलमात हैं उनको शिरक से पाक बिल्कुल अल्लाह ही से दुआ करता हुआ ऐसे बोलेगा। लेकिन अगर हम आज के दौर में देखें तो आज के दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वाले से क़िबला लिखते हैं कि मगर अफसोस के इस कदर गाड़ी और नंगी तौहीद के हामिल इस मकतब से कलमात खैर और दुआया कलमात भी शिरक की आमेज़श से महफूज ना रहे, और ऊपर बयान किए गए कलमात की जगह मंदरजा ज़ैल कलमात ने ले ली,
وہ بھی مودت و عشق و اہل بیت کے نام پر۔ کون اہل بیت؟ وہ اہل بیت کے جو کبھی نہج البلاغہ میں فرماتے نظر آتے ہیں کہ اسی سے اپنے امور میں مدد طلب کرتے رہو اور اسی سے عافیت طلب کرو۔ کہیں پر صفہ کاملہ کی دعاؤں میں حج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کی توفیق اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ کہیں دیگر دعاؤں میں ہر طرح کی خیر و برکت اللہ سے مانگی جاتی نظر آتی ہے۔ الغرض کسی ایک معصوم نے بھی اپنے سے پہلے معصوم کی طرف نسبت دے کر کبھی یہ وہ کلمات نہیں دہرائے جو آج ہر ملنگ و غالی کی زبان پر پک چکے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں: مولا تجھے زندگی دے، مولا حسین تمہیں آباد رکھے، مولا غازی تیری حفاظت فرمائے، شہزادہ علی اصغر تمہیں اولاد دے، پیری پاک تجھے اجر دے، مولا تجھے نوکری دے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس بار عشرہ محرم میں جو ہمارے علاقے میں محرم الحرام کا عشرہ پڑ رہا تھا، اس دن ہم قدرتی لیٹ ہو گئے اور ابھی ہم جا کر بیٹھے ہی ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا کہ اس نے اس سے پہلے کیا بات کی تھی، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ ابھی ہم جا کر بیٹھے ہی ہیں۔ ابھی اس نے صرف سٹارٹ ہی لیا تھا، دعائیں کروا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اس نے دعا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بی بی سیدہ پاک آپ کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ یہ تو حال ہے ان ماما پوشوں کا کہ جنہوں نے ان چیزوں کی اصلاح کرنی تھی، وہ بھی یہی چیزوں کی ترویج کر رہے ہیں۔ خیر، اور اسی طریقے سے آگے قبلہ لکھتے ہیں کہ اور اس طرح کے دیگر کلمات میں دعائیں وہی ہیں جو ایک موحد مومن کے کلمات میں ہیں، مگر ان کی نسبت خالق کی جگہ مخلوق کی طرف کر دی گئی، اور اس بات سے قطع نظر کہ احمد ہار نے جس شرک خفی سے ہمیں چکنا رہنے کا کہا ہے، وہ واضح طور پر ایسے ہی عشق و مودت کے نام پر ہم میں، ہمارے عقائد میں، ہمارے نظریات میں اور ہمارے کلمات میں سرایت کر جاتا ہے، اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ آپ قرآن کریم سے نہج البلاغہ اور پھر نہج البلاغہ سے صحیفہ کاملہ اور پھر صحیفہ کاملہ سے دعائے کمیل اور دیگر مستند دعاؤں تک کا مطالعہ فرمائیں۔ اگر کسی ایک جگہ بھی آپ کو دعائیہ کلمات یا کلمات خیر میں اللہ کے علاوہ کوئی اور مقدس ہستی نظر آئے تو ضرور آپ بھی ان کو اپنائیے، اور اگر معاملہ وہی ہو کہ ہر خیر اور ہر دعا کی نسبت صرف اور صرف اللہ کی طرف ہوگی تو پھر خدا را عقیدت وہ رکھیں جو آپ کی عقیدہ توحید کو نہ لے ڈوبے۔ یہ مختصر سا مگر بہت خوبصورتی سے ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہوا اور ہمیں حقیقی مقصد کی طرف دعوت دیتے ہوئے جو ہے اقتباسات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا عقیدہ توحید خاص کر جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ہمت اور توفیق دے، کیونکہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ وہ ہر گناہ کو معاف اپنے فضل سے بخش دے گا سوائے شرک کے، پھر شرک کو ایک بہت ظلم عظیم کہا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کر دیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے، ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو کتنا سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اس پر کتنا غور و فکر کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے مطابق اپنانے سے نہ ہماری آئمہ معصومین سے محبت کم ہوتی ہے بلکہ زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے عقیدہ توحید ان سے لیا ہے، اس چیز میں بھی ہماری ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہماری عقیدت میں کوئی فرق آتا ہے۔ ان ہستیوں کا جو مقام ہے وہ آپ کے اور میرے چاہنے نہ چاہنے سے ختم تو نہیں ہو سکتا یا کم تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا خدا ہے اور یہ ہستیاں خدا کے علاوہ سب غیر خدا ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی مکتبۃ تشیع کا پیروکار بنائے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔